Saya ajak kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ke-5. So I invite us all to open our Bibles to 1 Peter chapter 5, Ayat 5 sampai ke-7. verse 5 to 7. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 sampai 7. So 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. Saya akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia bersama saudara yang memakai Alkitab Indonesia, lalu kemudian Angel dan semua saudara yang berbahasa Inggris juga membaca sekali 3 ayat ini. And so those who have Indonesian versions will read with Pak Budi, and those who have English versions will read along with me afterwards. Oke, bahasa Indonesia 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Peter chapter 5, verse 5 to 7. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us enter into prayer once again. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Our Father in heaven, we give thanks for today, Untuk hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. for this day of remembrance that you have set aside for us. Bahkan untuk hari yang baik, yang cerah, yang Kau berikan kepada kami untuk boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. A day that is good and bright that you have allowed us to come together and fellowship and worship with you. Dan saat ini kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. And today we prepare our hearts to listen to your word and to meditate. Tuhan berkati setiap kami. Lord, bless each and every one of us. Berikanlah firman-Mu kepada kami. Give us your word. Dan juga persiapkan hati kami ketika kami menghampiri meja perjamuan yang Kau sediakan bagi kami. And prepare our hearts as we approach the communion table later today. Tuhan berkati hamba-Mu yang berbicara maupun juga Angel yang menerjemahkan. And Lord, please bless me, the speaker, and also the translator angel. Dan berkati kami semua untuk menerima firman yang dari Tuhan. And bless us all as we receive the word that is from you, Lord. Sehingga benih yang baik itu boleh jatuh di tanah hati kami dan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. So that the good seed will rest in our hearts, the soil of our hearts, and will deliver good fruit. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. And we give this time of preaching the word to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. And in Jesus' name we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan saya rasa sangat mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan hari ini. Brothers and sisters, I felt that the songs that we had sung before really prepared our hearts before we entered into this sermon today. To the Holy Communion today. Oh. Ya. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan renungan hari ini mungkin pada awalnya tidak terasa mempersiapkan kita untuk kepada perjamuan kudus hari ini. And the sermon that I'm going to say may not actually feel like it's preparing us for the Holy Communion. Tetapi nanti pada masuk menjelang akhir baru kita mulai sadar bahwa firman Tuhan yang tadi kita baca itu sesungguhnya sangat mempersiapkan hati kita masuk ke dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. But then towards the end we will have to see how it ties together, how this all ties into what Jesus Christ has done for us. Ayat yang saya ambil yang tadi kita dari 1 Petrus pasal 5 adalah ayat yang berbicara tentang pride dan humility. So the verses that I took before from 1 Peter talks about pride and humility. Khususnya dari mulai ayat 5b dikatakan situ, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. And particular 5 verse B, clothe yourselves, all of you, with humility towards one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Teks hari ini sangat singkat, ada hanya 3 ayat, tetapi berbicara tentang tema yang sangat besar dan kompleks. The text today is very short, it's only 3 verses, but it talks towards a very complex theme. Dan saya ambil tema ini bukan karena saya rasa saudara punya masalah dengan pride, I didn't particularly choose this text because I thought you guys had an issue with pride, tetapi saudara punya masalah pride sama seperti setiap gereja dimanapun. but that you all have the same issue with pride as with every other church. Nanti kita akan lihat, harap kita waktu membaca ini, waktu mendengarkan ini, kita boleh mengkoreksi seperti saya juga waktu membaca, merenungkan, mempersiapkan juga firman Tuhan berbicara kepada saya. And may when we read this, may we feel our hearts be corrected, similar as to me when I was preparing this sermon as well. Dan yang paling berbahaya adalah ketika saudara mendengar khotbah tentang pride dan saudara sama sekali tidak merasa pride. And the most dangerous thing is when you hear a sermon about pride and you don't think that you have any pride. Saudara tidak merasa orang yang sombong dan saudara merasa firman Tuhan ini cocok bagi si Anu yang mungkin hari ini tidak datang sayangnya. Or maybe you feel, this sermon doesn't really apply to me, but maybe for someone else who is not here today. Tetapi sesungguhnya inilah firman yang berlaku bagi kita semua. But truly this word is something which is relevant to all of us. Dan sesungguhnya orang yang paling sombong, yang paling congkak adalah orang yang tidak pernah merasa congkak. And actually the most prideful person is the one who has never ever felt proud. Karena itu bukan secara khusus saudara punya masalah congkak, tetapi masalah congkak ini adalah masalah setiap kita sebenarnya. But it's not that pointing out that you have a problem with pride, but that this problem of pride is to all of us. Saya akan mulai dengan satu sedikit sharing. So I will start with a bit of sharing. Saya coba ingin tahu apa yang dunia pikirkan tentang pride atau humility ini. So I wanted to know what the world thought about pride or Karena humility. pride adalah seperti kesombongan, kecongkakan itu bertentangan dengan kerendahan hati. And because pride is at odds with humility. Maka saya mulai dengan coba cari menulis di ChatGPT. And so I typed something into ChatGPT. Saya tulis write a speech about humility from modernism perspective. Ya, jadi coba tuliskan satu pidato, speech ya tentang kerendahan hati, humility dari perspektif orang modern. So I asked ChatGPT to write a speech about humility from a modernism perspective. Maka di dalam 3 detik keluar speech. And so in 3 seconds a speech came out. Dan saya akan kutip kalimat pertamanya. And I will just say to you the first line. Dia mengatakan, ladies and gentlemen, in a world often dominated by the pursuit of fame, fortune, and recognition, it is increasingly rare to encounter the virtue of humility. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia yang dikuasai oleh, dipenuhi dengan usaha mengejar kekayaan, ketenaran, ketenaran, ya, sangat jarang, semakin jarang kita menemukan tentang nilai-nilai kerendahan hati. Nah, itu dimulai dengan cara demikian, jawaban dari ChatGPT. And so that before was the beginning of the answer from ChatGPT. Saya tanya pertanyaannya karena di dalam perspektif modern, karena saya pikir orang modern itu adalah orang yang paling sombong. I asked this question from a modernistic perspective because I thought maybe modern people are the most proud. Tapi mereka rupanya juga memang menyadari itu, ya, dengan kalimat ini bahwa mengatakan bahwa di dalam dunia yang kita mengejar kekayaan, kemakmuran, kehebatan, maka mereka sendiri sadar bahwa kerendahan hati itu sangat jarang ditemukan di dalam dunia ini. But even ChatGPT and modern people even recognize that in a world often dominated by the pursuit of fame, fortune, and increasingly prone to power, to encounter the virtue of humility. Pertanyaannya, mengapa demikian? So why was the answer as such? Karena John Piper menjawab bahwa humility can only survive in the presence of God. Because as John Piper said, that humility can only survive in the presence of God. Kerendahan hati itu hanya bisa ada, kerendahan hati yang sejati hanya bisa ada di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kerendahan hati itu
seperti bayang-bayang yang mengikuti Tuhan. Humility is almost like a shadow which follows God. Sehingga ketika kita membuang Tuhan, maka humility akan juga dibuang. And so when we throw away God, humility will also be thrown away. Dan sebaliknya humility akan hanya dihargai di tengah-tengah masyarakat atau kelompok orang di mana Tuhan dihargai. And likewise, humility will only be valued among a group of people who value God. Artinya tidak banyak tempat. What this means is that there are not a lot of places. Kalau saudara pergi ke toko buku umum, If you go to a general bookstore, maka saudara akan jarang sekali menemukan buku tentang humility. you will hardly ever encounter a book about humility. Saudara sekalian, apa itu humility? And so brothers and sisters, what is this humility? Maka kita untuk mengerti ini kita perlu mengerti apa itu pride. In order to understand this, we must also understand what it is with pride. Apa itu kecongkakan dan kesombongan, baru kita mengerti lawan dari kecongkakan kesombongan adalah kerendahan hati. So we first need to understand this pride, and we need then understand that the counter of this pride is humility. Maka pride, saya pakai istilah pride, kecongkakan, itu bukan hanya satu dari 7 dosa maut, 7 deadly sins. So we first understand that pride is one of the 7 deadly sins. Tetapi pride juga adalah akar dari segala dosa. But pride is also the root of all sin. Kalau saudara membaca kitab Yudas, maka saudara tahu bahwa pride itulah yang membuat malaikat yang diciptakan oleh Tuhan jatuh dan dibuang oleh Tuhan menjadi setan. And for we know in the book of Jude that it was pride that caused the angel to be corrupted and to fall into sin and to become the devil. Malaikat adalah ciptaan Tuhan yang harus tunduk dan melayani Tuhan, tetapi dia ingin menjadi seperti Tuhan. So angels were the creation of God who were made to worship God, but they wished to become God. Dan karena itulah Tuhan membuang mereka sehingga mereka selama-lamanya menjadi makhluk yang melawan Tuhan. And because of this, God threw them out, and they forever became at odds with God. Kalau ini Patong mengatakan malaikat ini adalah jatuh ke atas. And as Pat Thong said that these angels, they fell above. Upward. They fell upward. Ini artinya mereka mau naik ke atas menjadi seperti Tuhan, dan karena itu mereka jatuh. And so they wanted to go up and be like God, and because of that they fell. Dan ini juga adalah dosa yang menyebabkan manusia pertama itu jatuh. And this sin was the one which caused the first humans to fall. Dengan cara yang sama, iblis mencobai manusia yang pertama dan berkata, kamu makan buah itu yang dilarang oleh Tuhan. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. And with the same tactic, the devil tempted the first humans and said, if you eat of this fruit, you will not die. Instead, you will become like God. Dan itulah yang menarik manusia. Dia memikirkan sendiri, mengambil keputusan sendiri, menjadi penentu daripada baik dan salah, benar dan salah, sehingga dia menjadi seperti tanda kutip Tuhan atas dirinya sendiri. And this tempted humans to take the fruit of the tree of good and evil so that they wanted to become like God. Dan disitulah mereka jatuh di dalam dosa dan mengalami seluruh akibat daripada dosa. And after that they fell into sin and experienced all the consequences of that sin. C.S. Lewis mengatakan demikian. C.S. Lewis wrote the following. Dosa pride ini adalah kejatuhan dari setiap manusia di dalam kehidupannya. Pride is the fall of every single human in their life. Di dalam setiap hari, di dalam kehidupan setiap orang, ini adalah dosa di balik segala dosa-dosa yang lain. And in every sin, in everyday life, this is the sin which is behind all the other sins. Pada saat engkau membaca tulisan ini, And when you read this text, kamu dan saya mungkin sedang melakukan dosa ini. maybe you and I have already committed this sin. Atau engkau sebentar lagi akan jatuh dalam dosa ini. Or maybe in a few moments you will fall into the sin. Atau engkau baru bertobat dari dosa ini. Or maybe you have just repented from the sin. Jadi inilah kejatuhan daripada setiap kita sekalian, dan karena itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa kecongkakan yang sangat dibenci oleh Tuhan.
And this is the downfall in each and every one of us, so that we must be careful not to fall into the sin of pride, which is so hated by God. Dan seperti tadi saya katakan bahwa dosa kesombongan ini juga bersifat paradoks. And as talked about before, that the sin of pride is a paradox. Bahwa orang yang paling congkak itu adalah orang yang tidak merasa dirinya congkak. And actually the most prideful people actually do not feel that they have a problem with pride. Sama juga dengan humility, bersifat sangat paradoks. Similarly with humility, which is also a paradox. Kalau saya bertanya kepada Angel mengatakan kepada Angel, kamu orang yang sangat rendah hati ya. So for example, if he asked me, Angel, are you someone who's very humble? Maka respons dia akan sangat susah. Because then my response would be very difficult. Karena kalau Angel kemudian mengatakan, oh ya memang saya sangat humble. Because when I said, oh yes, I'm very humble. Maka langsung kalimat itu menunjukkan dia sangat tidak humble. And then that sentence would demonstrate that I am not humble. Justru kalau dia mengatakan, saya sebenarnya, Pak Budi lihat saya kelihatannya humble, tetapi dalam hati saya sebenarnya orang yang sombong. Justru itulah humble yang sejati. And likewise, if I said, oh no, I may look very humble on the outside, but inside I have a lot of struggle with pride, then that actually demonstrates a heart of humility. Itulah sifat paradoks daripada pride dan humility ini. So that is actually the paradox of pride and humility. Jadi apa itu pride? So what is it, pride? Secara intinya, pride itu adalah menolak untuk mengakui kebergantungan total kita kepada Tuhan. So ultimately, pride is our lack of recognition of our total dependence on God. Dan kemudian kita percaya serta bergantung pada diri sendiri. And so we believe and trust onto ourselves. Sehingga kita menjadi Tuhan atas diri sendiri. So that we become God over our own lives. Salah satu ekspresi yang terkenal dari pride ini adalah satu puisi yang sangat terkenal yang berjudul Invictus oleh William Ernest Henley. A very famous poem about pride is called Invictus by William Ernest Henry. Nanti kamu saudara bisa lihat di Google Invictus William Ernest Henley, puisi yang cukup panjang. Later you can Google it, called Invictus, and it's a very long poem. Dan puisi itu semuanya menunjukkan bahwa dia melawan Tuhan, aku bisa berjuang dengan kekuatan sendiri, dengan segala dayaku sendiri, aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. And this poem talks about someone who says they can stand and they can work hard and they can do everything that they can and they can stand on their own 2 feet. Dan puisi ini diakhiri dengan satu kalimat. And this poem concludes with this one line. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Aku adalah Tuhan atas nasibku sendiri. Aku adalah kapten atau penguasa atas jiwaku sendiri. Saudara sekalian, inilah bentuk daripada pride yang pada intinya menolak mengakui kebergantungan kepada Tuhan dan percaya dan bergantung pada diri sendiri. And this is ultimately the shape of pride, where you think that everything is not dependent on God, you have rejected that, and everything is dependent on you. Dan dengan demikian ketika kita menjadi Tuhan atas diri sendiri, and so likewise when we have become God of our own destinies, maka kebenaran tentang Tuhan yang sejati yang dinyatakan dalam Alkitab itu harus ditekan, harus ditindas, harus dihancurkan. And then the idea of the sovereign God needs to be crushed, needs to be suppressed, needs to be oppressed. Tuhan pencipta dan penopang segala sesuatu, God, the creator of everything, who holds everything, yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, the one who is powerful and sovereign over everything, termasuk tangan orang yang mengacung melawan Tuhan. he is grasped in the hand of the person who tries to reject God. Orang bisa, ini adalah kabarnya adalah tindakan terakhir daripada Stalin ketika dia mati. And this is said to be the last rebellion of Stalin as he was dying. Sebelum dia mati, dia mengacungkan tangannya melawan Tuhan. And before he died, he raised his fist against God. Tapi mati langsung. But then he suddenly died. Bahkan tangan yang mengacung kepada Tuhan, itu pun kalau tidak ada anugerah Tuhan, dia tidak bisa mengacungkan tangannya. And then the hand that wishes to push back against God, even without the grace of God, they cannot even raise his hand. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu itu, yang berkuasa itu harus dihancurkan karena manusia sekarang. Orang yang pride itu dia harus menjadi Tuhan atas dirinya sendiri.
The sovereign God, the person who is prideful, wishes to destroy that sovereign God. Maka Alkitab mengatakan hati orang yang congkak itu harus menjadi gelap terhadap terang kebenaran Tuhan. So we understand the prideful person, their heart needs to be dark against the things of God. Karena kebenaran Tuhan itu sangat mengancam akan dirinya. Because the truth of God is really condemning in their hearts. Karena itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b dikatakan Allah menentang orang yang congkak. And in 1 Peter 5 verse 5b says God opposes the proud. Ini adalah, by the way, ini kutipan dari Amsal dan biasanya kita juga mengenal biasanya adalah dikutip juga oleh Yakobus. So this is a passage which is often quoted in the Proverbs. in the Proverbs, but is also quoted in James. Yeah. Dan dikutip lagi di sini berarti menjadi salah satu ayat yang sangat penting bicara tentang kecongkakan dan kerendahan hati. And this once again is quoted here again, so it's a very important verse which talks about pride and humility. Salah satu contoh daripada pride di dalam Alkitab adalah dari kisah Nebukadnezar. So one of the great examples of pride in the Bible is the story of King Nebuchadnezzar. Dan di dalam Daniel pasal yang keempat itu diceritakan bahwa Nebukadnezar satu kali sedang berjalan-jalan di atas istana kerajaannya. And in Daniel chapter 4 it talks about Nebuchadnezzar as he's walking around in his great palace. Dan kemudian ayat 30 berkatalah Raja Nebukadnezar. And then in verse 30 King Nebuchadnezzar said the following. Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? He says, is not this great Babylon which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty? Maka kalau sudah membaca selanjutnya belum selesai dia mengatakan kalimat itu. And as you read subsequently that before he even finished that sentence, maka penghukuman Tuhan tiba kepada dia. Then the punishment of God arrived to him. Sehingga dia hidup seperti binatang. And so he lived as a beast. Makan rumput seperti kerbau sampai dia mengakui kebesaran daripada Tuhan. That he was eating grass like an ox until he admitted the greatness of God. Maka ini dosa yang berbahaya sekali karena Tuhan menentang orang yang congkak. And this is a very dangerous sin because God opposes the proud. Dan harap kita mendengar ini, kita semua seperti saya juga memikirkan ini, sadar sekali kita bisa jatuh ke dalam dosa ini. And so may each and every one of us, me included, as we hear this, and may we understand the importance and the danger of this. Mungkin saya share sedikit di sini. So maybe I will share a little bit here. Misalnya, ini cuma salah satu contoh bagaimana pride itu muncul di dalam hidup saya. And this is maybe just one example of how pride manifests itself in my life. Seringkali di dalam memberitakan firman Tuhan itu, yang which is setiap minggu, seminggu beberapa kali, itu khususnya kebaktian minggu, seringkali itu adalah sesuatu yang menggetarkan. So, the many times that I deliver the word throughout the week, usually multiple times a week, particularly on Sundays, it's something which kind of makes me be a little bit afraid. Dan selalu dan juga ada waktu-waktu di mana di dalam banyak pelayanan, banyak pergumulan, kadang-kadang juga tidak siap memberitakan firman Tuhan. And there are many times in ministry or in kind of difficulties and trials that I don't feel prepared to deliver the word of God. Saya rasa ini pergumulan Pak Andrew juga. And I feel this is also a struggle of Pastor Andrew. Di mana harus terus-menerus kita sebagai pendeta hamba Tuhan yang sendiri melayani, harus tidak ada gantiannya. Kita harus setiap minggu memberitakan firman. Baik tidak baik, siap tidak siap, senang tidak senang, harus memberitakan firman. Where every week, you as a pastor, maybe serving by yourself, you have to deliver the word of God, whether you feel like it or whether you feel ready or whether you're happy or not, you have to deliver the word of God every single week. Maka pasti ada waktu-waktu di mana tidak setiap minggu, tetapi pasti ada waktu-waktu di mana kita rasa tidak siap untuk memberitakan firman. And definitely not every week, but there will be times we do not feel prepared to deliver the word of God. Kita rasa mempersiapkan, kita sendiri mungkin tidak dapat apa-apa dari firman yang kita persiapkan.
And we've been preparing, but even as we're preparing, we don't feel that we ourselves are receiving anything from what we are preparing. Kalau kita sendiri tidak merasa ini bagus, berharga, bagaimana kita bisa membawa itu kepada jemaat dan jemaat merasa itu berharga dan penting? If we ourselves do not feel this is good and important, how then are we able to help our congregation to feel that what we have to say is really good and important? Tapi itulah firman Tuhan yang sedang kita sedang membahas, ingin merenungkan firman Tuhan. But this is the word of God that we have exposed, that we are wanting to meditate on. Karena itu bergumul, berdoa, minta kepada belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. And then we struggle and we pray and we ask for the help of God. Dan seringkali, berkali-kali Tuhan menjawab doa itu. And many times, again and again, God answers that prayer. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memimpin. Somehow tidak siap, tapi waktu berdiri di sini, waktu berbicara, Tuhan memberkati sehingga kalimat yang keluar, pikiran yang keluar itu dipimpin dan jelas jemaat menerima dengan baik. But with God's strength and His grace, every time we get up here, somehow the words that comes out of my mouth, God blesses that and He helps the congregation to really understand that. Dan tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan menyadari ini semua adalah anugerah Tuhan. And truly we give thanks to God that everything about this is truly only by the grace of God. Semua ini adalah hanya pekerjaan Tuhan. This is only the work of God. Dan tapi di sini triknya mulai terjadi dalam hati kita. But Hati mungkin juga banyak hamba Tuhan. But then here, this is when the trick starts to occur, which probably happens in a lot of the hearts of those who serve God. Ketika hal itu sering kali terjadi, as this thing is something which happens frequently. Mulainya dengan hati yang sungguh bersandar kepada Tuhan. And this initially starts with a heart that truly relies on God. Dan menyadari semua keberhasilan itu karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. And sees that everything, all these blessings do come from God. Tapi kalau itu sering kali terjadi, but if this continues very frequently, hati mulai bergeser, saudara. Then the heart starts to shift. Saya sendiri mulai bisa kerasa itu, mungkin mulai merasa bukan ini mulut bisa mengatakan itu anugerah Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hati punya pikiran, mungkin aku hebat juga ya ternyata ya. And so the heart starts to shift. That in my outward mouth says, "Oh, this is only by the grace of God," but inwardly I start to have a shift and think, maybe I'm actually pretty good. Mungkin ini karena kemampuan saya, karena kehebatan saya, karena segala sesuatu yang saya miliki. Maybe because this is of my own strength, of my own talents, of something that I myself possess. Dan mulai mencuri kemuliaan Tuhan. And I start to rob the glory of God. Dan situlah mulai tidak lagi bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan. And this is when I start to not truly rely on God. Mulai berasa bahwa mungkin bukan karena anugerah Tuhan semata-mata, tetapi karena kehebatan saya. And so I start to believe that maybe it is not initially because of the grace of God, but maybe because of my own strength. Dan situlah Tuhan seringkali juga mengajar, memberi peringatan, dan mengkoreksi dan mendisiplin kita. And it is there that God often corrects and rebukes each and every one of us. Saudara sekalian, ini hanya satu contoh. Pride itu bisa muncul dari berbagai macam sarana, konteks, tetapi pada intinya adalah kita menolak mengakui bahwa seluruh hidup kita bergantung total kepada Tuhan. And this is just one example of how pride manifests itself in our lives. But ultimately, pride is a reflection of our lack of dependence onto God. So dalam hati kita tidak lagi mengakui bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. And it's our lack of acknowledgement that actually outside from God we can do nothing. Dan kemudian mulai merasa bahwa aku mampu dengan kekuatanku sendiri, kehebatanku, kepintaranku, tenagaku, keuanganku. Maka aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan. And we start to believe that because of my talents, of my good looks, of my money, of my fame, I can do everything and that I do not need to depend on God. Maka Tuhan menentang orang yang congkak. And so God opposes the proud. Bukan hanya karena orang yang congkak itu melawan Tuhan dan mencuri kemuliaan Tuhan. And it's not because prideful people oppose God and steal the glory of God. Tetapi juga orang yang congkak itu
akan merusak relasi di antara kita, di antara manusia. But also prideful people will also destroy the relationships between us humans. Orang yang congkak itu dia akan iri kepada orang yang lebih dari dia, A prideful person will be envious of those who are above them, tetapi juga akan menghina orang yang di bawahnya. but will also look down and disdain those who are beneath them. Maka kalau ada orang yang pride, maka akan muncul kebencian, perpecahan, iri hati, kemarahan, egoisme, dan sebagainya. And so a prideful person out of their heart comes ego and envy and anger, which will come out from their heart. C.S. Lewis, sekali lagi saya kutip di sini. C.S. Lewis said once again, Dia mengatakan pride itu bersifat kompetitif. he said that pride is a competitive spirit. Orang itu tidak menjadi sombong, tidak menjadi congkak karena dia kaya atau pintar atau cantik. But he says that people are not prideful because they are rich, intelligent, or beautiful. Ada orang yang kaya, orang pintar, yang cantik, yang ganteng, yang tidak sombong. There are people who are wealthy, who are intelligent, who are beautiful and handsome, that are not prideful. Tetapi orang sombong itu karena dia membandingkan dengan orang lain dan dia merasa dia lebih kaya, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng. Pride adalah kompetitif. Dia membandingkan dengan orang lain. But actually it's that prideful person that compares themselves to someone else. That says, I am more beautiful, I am more famous, or I am more rich than the other person. It is a competitive spirit. Pride itu adalah kenikmatan dan kepuasan karena dia lebih daripada orang lain. So pride is a satisfaction that they are better than somebody else. Kalau dia pintar tetapi dia hidup di antara semua orang-orang yang pintar, You know, if they are smart, but they live among also very intelligent people, dia tidak bisa sombong. then they themselves cannot be prideful. Kalau dia kemudian mulai merasa dia lebih pintar dari orang lain, disitulah kesombongan itu, orang menjadi sombong. But then when they start to feel that they are more intelligent than other people, then that is where pride kicks in. C.S. Lewis mengatakan kalau saya adalah orang yang sombong, And so C.S. Lewis said that if I am a prideful person, lalu kalau ada satu orang lain yang lebih berkuasa, lebih kaya, lebih pintar dari saya, maka dia adalah sainganku, dia adalah musuhku. and then if someone else comes along who is more beautiful, rich, or intelligent than me, then they become my enemy. Dan saudara bayangkan kalau orang-orang yang demikian itu berkumpul menjadi satu. And we can imagine that all of those types of people gather together. Dan biasanya orang-orang yang sombong memang berkumpul dengan orang-orang yang sombong. And actually, usually prideful people do get together with other prideful people. Maka saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. So you can just imagine what would happen. Di luar mungkin kelihatan sopan, tapi di dalamnya saling menghina, saling mengejek, di belakangnya saling menusuk dan sebagainya. Meninggikan diri dan menginjak-injak orang lain. And so, maybe on the outside they were really polite for one another, but actually on the inside there's a lot of infighting, there's a lot of bitterness and envy, and they try and push each other down. Pride itu menghancurkan relasi bukan hanya melawan Tuhan tetapi di antara manusia. So pride destroys relationships not only with God but also with one another. Yang ketiga adalah pride pada akhirnya menghancurkan diri sendiri. And thirdly, pride ultimately destroys oneself. Ketika orang yang congkak itu membandingkan dirinya dengan orang lain, And so ultimately the prideful person compares themselves with another. mau tidak mau dia akan exaggerate themselves, membesar-besarkan dirinya. Without realizing they end up exaggerating themselves. Dia pasti waktu itu akan terjadi. Dia akan membesarkan dirinya supaya dia lebih dari orang lain. Well, of course that's going to happen. They will exaggerate themselves as being more or less than the other person. Dan memang kata pride itu bisa punya pengertian seperti demikian, membesar-besaran atau exaggerate themselves. And so actually another understanding of pride is just you just exaggerate oneself. Atau inflate themselves. Jadi itu seperti kodok yang sedang membesarkan dirinya. Sudah tahu kodok yang kalau lagi ketemu musuhnya dia And so it's kind of like a frog, when they meet their own enemy, they inflate themselves like dan sampai ininya menjadi besar, semakin besar supaya musuhnya takut. And they become much bigger and bigger so the enemy would become afraid. Saking besarnya, inflated themselves sampai dia meledak. Meledak, matilah dia. And actually they inflate themselves, they're so big until they explode and they die. Itulah pride yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. And that is ultimately pride which destroys oneself.
Nah, selanjutnya saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa lawan atau opposite dari pride itu atau congkak itu bukanlah rendah diri atau minder atau self pity. And subsequently, we need to realize that the opposite of pride is not to put yourself down or to have self-pity. Faktanya, kebenarannya self pity itu adalah sebenarnya salah satu bentuk dari pride. In actual fact, self-pity is another representation or manifestation of pride. Orang yang self pity mengasihani diri sendiri itu adalah orang yang mengatakan, saya sih tidak bisa apa-apa. Someone who has self-pity, they look at themselves and say, there's not really anything that I can do. Saya memang tidak pernah dianggap karena memang sesuatu yang wajar karena saya diperlakukan seperti itu karena memang saya bukan siapa-siapa. Said, no one ever considers me because I'm really a nobody. Saya tidak kaya, saya orang yang bodoh, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya memang tidak bisa apa-apa. I'm not rich, I'm not intelligent, beautiful, there's not really anything that I can do. Dan saudara ajak orang ini untuk melayani Tuhan. Would you invite this sort of person to serve God? Janganlah, saya nggak bisa apa-apa, suruh itu aja, orang itu saja, dia semuanya dia bisa. It's like, no, I can't do anything. You ask that other person because they can do everything. Saudara melihat ini adalah bentuk pride. Hope that you can see that this is a form of pride. Karena dia terus melihat kepada dirinya sendiri. Because they keep looking towards themselves. Saya bodoh, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya miskin. Dia terus melihat kepada dirinya sendiri. They look constantly at themselves saying, I'm poor, I'm not talented, I'm not beautiful enough, I can't do anything. It's all looking inwards. Saya kutip lagi apa yang dikatakan C.S. Lewis. And so I'll quote C.S. Lewis once again. Dia mengatakan, humility is not thinking less of yourself, but humility is thinking of yourself less. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah humility itu, kerendahan hati itu bukan melihat dirimu lebih buruk, lebih jelek, bukan. So what does this mean? This actually means that humility is not about looking down of yourself and thinking that you are worse. Tetapi kamu tidak memikirkan dirimu sendiri sama sekali. But it's that you don't even think about yourself at all. John Piper mengatakan kalimat yang di dalam hal ini. So John Piper also spoke on this issue. Boasting is the voice of pride in the heart of the strong. But self-pity is the voice of pride in the heart of the weak. Jadi orang yang sombong kelihatan meninggikan diri di hadapan orang lain adalah suara orang yang sombong tetapi di dalam hati orang yang kuat. And so actually boasting on the outward appearance that looks really prideful, that's just a form of pride in the heart of someone who's very strong. Tetapi self-pity, mengasihani diri adalah juga sebenarnya bentuk dari pride tetapi yang keluar dari hati yang lemah, yang kalah. Tetapi itu adalah juga pride. But self-pity, even though it looks like it's very lowly, it actually also comes out of heart of pride, but in someone who is just very weak. Jadi hati-hati saudara sekalian, saya melihat itu dua hal ini, orang yang kelihatan begitu sombong, tapi sekaligus orang yang kelihatan rendah diri. Indonesia itu mengatakan rendah diri, bukan rendah hati. Itu adalah dan self-pity, mengasihani diri sendiri, itu adalah sebenarnya bentuk lain daripada kesombongan. And so be warned, brothers and sisters, because I've seen both types. There's someone who looks very prideful, but also someone who has self-pity, and it's that they put themselves down rather than they actually think of themselves less. That is also a form of pride. Yeah. Bukan hanya saya melihat di antara orang lain, tetapi juga saya melihat itu dua hal itu juga ada di dalam hati dan jiwa saya. And I don't just see that among you in the congregation at the church. I also see those two forms of pride in my own life. Saudara sekalian, kembali ke 1 Petrus pasal 5. So we will return to 1 Peter chapter 5. Maka kita melihat kaitan antara ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. And we look the connection in verse 6 and 7.
Ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. And verse 6 says, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Casting all your anxieties on him because he cares for you. Boleh munculkan ininya ayat 6 dan 7 tadi. Bukan Isaiah, 1 Petrus 5. So we'll just get Yeah. 1 Peter on the screen. Ini bahasa ESV, dari ESV ini sangat bagus ayat 6. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxiety on him because he cares for you. Jadi kaitannya kalau Indonesia dan beberapa terjemahan termasuk I think NIV ya, itu adalah ayat 6 diakhiri dengan titik. Lalu ayat 7 seperti satu kalimat yang baru. So if we look, this is the ESV version, but in other translations like in NIV, the end of verse 6 is a full stop, so that it's kind of the end of the sentence. Tetapi ESV ini bagus sekali karena dia, dan ini lebih tepat karena memang ini adalah sebenarnya ayat 6 dan ayat 7 adalah satu kalimat. But ESV, which I think is a more accurate translation, actually doesn't have a full stop but a comma, which shows that verse 6 and verse 7 are related to one another. Kaitannya adalah saudara melihat di sini, humble yourself, casting all your anxiety. So the relationship here is humble yourselves and then casting all your anxieties. Jadi menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan adalah bentuk daripada merendahkan diri, merendahkan hati kita. And actually casting all of our anxieties is a form of humility. Apa kaitannya? Bagaimana kaitannya menyerahkan khawatir kita adalah bentuk kerendahan hati kita. And so what is this link from casting all of our anxieties as a sign of humility? Maka kita melihat itu dari contoh di dalam Yesaya pasal 51. And so we look at this from Isaiah chapter 51. Dan sekarang boleh dimunculkan Yesaya 51. So now we'll bring up Isaiah chapter 51, Ayat yang ke-12 dan 13. verse 12 to 13. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. So let us read together these two verses. I am he, this is God who says, I am he who comforts you. Who are you that you are afraid of man who dies, of the Son of Man who is made like grass, and have forgotten the Lord your Maker, who stretched out the heavens and laid the foundations of the earth. And you fear continually all the day because of the wrath of the oppressor, when he sets himself to destroy. And where is he of the oppressor? Saudara sekalian, ini adalah teguran Tuhan kepada bangsa Israel. So brothers and sisters, this is the rebuke of God to Israel. Saudara kalau perhatikan ini teguran yang rasa sangat aneh. If you think about it, this is quite an odd rebuke. Karena teguran ini Tuhan menegur orang Israel karena mereka takut menghadapi oppressors, musuh-musuh yang mengelilingi mereka. God is rebuking Israel because they are afraid to encounter the enemies which have surrounded them. Heran sekali bukan, saudara, kita dalam keadaan takut menghadapi musuh yang memang besar, yang memang dahsyat, kemudian kita takut, dan Tuhan menegur, who do you think you are that you are afraid? Don't you think that's a bit odd? You know, you are surrounded by enemies who are bigger, who are stronger than you. And then God says, who are you to be afraid? Teguran yang sangat aneh. This is a very unusual rebuke. Tapi teguran, kenapa Tuhan menegur bangsa Israel ketika mereka takut terhadap musuh-musuh mereka? But why is God rebuking Israel about their fear of their enemies? Karena mereka sedang congkak, mereka sedang pride. Because they are prideful. Mengapa mereka pride waktu mereka takut terhadap musuh-musuh mereka? But why are they prideful when they are afraid of their enemies? Karena mereka pikir, mereka percaya sedalam hati mereka bahwa satu-satunya menghadapi musuh mereka adalah dengan kekuatan diriku sendiri. Because they think
that when they face the enemy, it is only by their own strength. Menghadapi musuh yang besar itu satu-satunya cara mengalahkan mereka dengan kekuatan kuda, kekuatan tentara, kekuatan kus dan kehebatan diriku sendiri. They think that when they face the enemies, it is by the strength of their armies and the strength of their horses and their own strength. Dan mereka tidak melihat kepada Tuhan. And they do not look towards God. Who do you think you are? Who are you that you are afraid of man who dies? And have forgotten, verse 13, the Lord your maker who stretched out the heavens. Dan melupakan Tuhan penciptamu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Engkau melupakan, kau melihat kepada diri, melihat kepada musuh, dan kau takut. And so he says, you have looked to yourselves, you have looked outwards, and you have not looked to God, and that is why you are afraid. Inilah kesalahan daripada bangsa Israel. And this was the grave mistake of Israel. Dan dari sini kita melihat 1 Petrus 5 dan mengerti akan kaitan ayat 6 dan 7. And from here we can understand 1 Peter 5 and how that ties into verse 6 and 7. Yaitu ayat ke-7, Tuhan perintahkan, firman Tuhan memerintahkan untuk kita menyerahkan segala khawatir kita kepadanya. And in verse 7, God asks us to cast all our anxieties onto Him. Ketika engkau rendah hati, merendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, engkau akan menyerahkan khawatirmu kepada Dia. And if you humble yourselves beneath the mighty hand of God, you will cast all of your anxieties onto Sebaliknya Him. ketika kita tidak menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, Likewise, when we do not cast our anxieties onto God, kita terus khawatir dengan segala persoalan yang ada di sekeliling kita. when we always worry of all of the problems that are going on around us, Artinya kita sedang memiliki hati yang congkak. Dan karena kita bergantung kepada diri kita sendiri, kita pikir segala persoalan yang ada, yang aku hadapi, itu hanya bisa selesai dengan kekuatanku sendiri, dengan usahaku sendiri, dengan perjuanganku sendiri. and then we think that all of these problems that are around us can only be solved by our strength, by our intelligence, by our striving. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Humble yourself before the mighty hand of God and cast all of your anxieties onto Him. Dan inilah orang yang rendah hati. And this is someone who is truly humble. Dia menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan karena percaya Tuhan yang memelihara kita. They cast all of their anxieties onto God because they know that it is God who truly looks after us. Because He cares for you. Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Because He cares for you, because God cares for the humble. Dan kita merendahkan diri di bawah kepada siapa? Kepada tangan Tuhan yang kuat. Karena kita percaya Dia tangan Tuhan yang kuat, yang berdaulat, dan Dia peduli dan mengasihi kita. And we humble ourselves before the mighty hand of God, for the God who is sovereign and the God who cares for us. Disinilah kita kembali datang kepada Injil Yesus Kristus. And today we come once again to the gospel of Christ, Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. because our God is a humble God. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. The God who created everything. Dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. He was willing to come down into this world to become man. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat sebagai hamba, melayani sebagai hamba, sebagai budak. And in his humanity, he was willing to be humbled and to be a slave. Dan taat terus melayani sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. And he was obedient to the point of death, even death on a cross. Ini bertentangan dengan apa yang setan lakukan. This is completely at odds with what Satan did. Setan ingin menjadi seperti Tuhan, karena itu dia dibuang oleh Tuhan. Satan wished to become like God, and because of that, he was thrown out by God. Tapi Tuhan sejati, pencipta langit dan bumi, dia turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib. But the everlasting God, he was willing to come down to become man and to die
and to die on a cross. Dia melakukan itu semua demi kita, untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita. And he did all of that for us because he loved us. Maka kita yang percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus adalah pasti seharusnya kalau kita mengerti anugerah Tuhan dan siapa Tuhan yang kita sembah, kita sudah seharusnya menjadi orang-orang yang rendah hati. And so of us, we are truly followers of Christ. If we truly understand this, then we should be humble. Orang Kristen yang sombong itu adalah satu oksimoron. Christians who are prideful, that is an oxymoron. Karena itu seperti segitiga yang bulat. Because that is like a triangle which is round. Maka tidak ada orang Kristen sejati yang sungguh mengerti akan bahwa dia ada sebagaimana dia ada karena anugerah Tuhan semata-mata menjadi orang yang sombong. And there is no true believer who truly understands that what they have is by the grace of God would ever be prideful. Dan ketika kita menyadari bergantung total kepada Tuhan, And so if we rely 100% dependence onto God dan datang kepada Dia di dalam doa, and come to Him in prayer, itulah serahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. that is casting all of our anxieties onto Him. Itulah penyataan bahwa di luar Kristus aku tidak dapat berbuat apa-apa. That is acknowledging that outside of Christ I can do nothing. Tapi juga di dalam Kristus aku bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. But that in Christ I can do all things according to His will. Dan kemudian kerendahan hati akan berdampak relasi yang sangat harmonis di antara manusia. And that humility can have lots of build harmonious relationships between one another. Khususnya dimulai dengan gereja Tuhan, umat Tuhan. And firstly, starting with the church. Yang rendahkan diri satu dengan yang lain, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. If we humble ourselves and we consider others before ourselves. Dan disitulah kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. And there we can truly become true followers of Christ. Dan Tuhan mengatakan hanya orang yang demikianlah yang akhirnya diangkat dan ditinggikan dan dimuliakan oleh Tuhan. And only those people will be truly exalted and glorified by God. Heran sekali ketika kita justru sadar sebagaimana seharusnya kita adalah orang yang bergantung total kepada Tuhan. This is very unusual. Only once we realize that we are people who are truly dependent onto God. Hanya orang yang merendahkan dirinya seperti demikianlah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Only those who humble themselves may they be exalted before God. Ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. And verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Marilah ketika kita menghampiri meja Tuhan hari ini, And as we approach the table today, kita mengenal Tuhan kita yang telah merendahkan dirinya, taat sampai mati untuk menebus dosa kita. we acknowledge the Christ who humbled Himself to the point of death, even death on a cross. Dan kita mengakui dosa kita yang terus juga kita ini pergumulan yang seumur hidup kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. And we acknowledge our sins that we do not fall into the temptation of pride. Dan berdoa kepada Tuhan minta Tuhan untuk kita mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. And we pray for God that we truly know who He is. Dan mengenal siapa diri kita sesungguhnya. And that we also truly understand ourselves. Satu makhluk yang tidak akan ada tanpa Tuhan. This is something which could not happen without God. Yang tidak memiliki apapun dan tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan tidak memberikan anugerah. We cannot do anything if God does not give us His grace. Semua yang kita miliki, kepintaran kita, kesehatan kita, harta kita, semua adalah diberikan oleh Tuhan. Everything that we possess, our intelligence, our wealth, all of that is only by the grace of God. Salah satu ekspresinya adalah kita boleh juga menjadi jemaat yang saling mengasihi dan menjadi kehidupan yang harmonis.
one expression of that is that we can become believers who love each other more and live in greater harmony. Saya sangat ter-encourage mendengar hari Jumat kemarin kesaksian dari Pak Chandra. I was very encouraged on Friday when I heard the testimony of Pak Chandra. Saudara kita yang baru datang beberapa 2 minggu ini terakhir, datang tidak kenal siapa-siapa ke kota yang asing sekali. And it was our brother who arrived in New Zealand 2 weeks ago, didn't know anybody, to a foreign city. Tidak tahu apa-apa, bagaimana tinggalnya, bagaimana, tidak ngerti apa-apa. Who didn't know where to live, didn't really understand how anything really worked. Tapi mendengar bagaimana saudara-saudara di sini menolong, open their house, hospitality dengan segala macam, saya sangat bersyukur pada Tuhan. But then I heard of how some of our congregation here, they opened their house and was very hospitable, and that was a real blessing to my heart. Bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga Pak Chandra, It wasn't just a blessing for the family of Pak Chandra, tetapi juga saya percaya tindakan saudara-saudara welcome, hospitality, menyatakan kasih, itu sesuatu yang sangat indah yang menjadi berkat bagi sebanyak orang. but I'm sure those of you who were very hospitable, that actually became a blessing to so many people. Dan saya rasa di dalam kita hidup dalam zaman kita sekarang ini, And I truly believe that we live in our current age. Hospitality demikian itu semakin dibutuhkan di dalam hidup, di dalam konteks kita. Hospitality is something which is even more needed in our current context. Itulah juga memang sebenarnya 1 Petrus ayat sebelumnya berbicara tentang hal itu. And as we see in 1 Peter in previous chapters, he talks about that. Saya rasa ini adalah juga salah satu ekspresi bentuk dari humility, menyadari bahwa seluruh hidup kita adalah anugerah Tuhan. And I believe that this is truly a reflection of humility, that everything we have in our lives is from God. Mari kita bersama-sama menjadi gereja yang rendah hati So let us all together be a church that is humble. dan terus melawan akan kecongkakan, pertama-tama bukan yang ada di kita lihat di teman-teman kita, tetapi di dalam jiwa kita dulu. And that we are constantly fighting pride, and it's not that we're looking at the pride of others, but that we are first and foremost looking at the pride within ourselves. Karena Tuhan adalah membenci orang-orang yang congkak, Because God hates the proud, tetapi mengasihani, memberi anugerah kepada orang-orang yang rendah hati. but he cares and gives grace to the humble. Mari kita persiapkan hati kita masuk ke dalam meja perjamuan hari ini. So let us prepare our hearts as we enter into our Holy Communion today. Kita melihat lagu kita yang kelima, The Broken Heart. And so we look at song number 5, The Broken Heart. Mengingat Kristus yang merendahkan dirinya, mati dengan hati yang hancur karena dia harus menanggung dosa saudara dan saya. We look at our God who died, who was humbled, and he died of a broken heart for Yep. you and me. Dan kita bersyukur untuk kasihnya yang besar itu. And we give thanks for his great grace. Dan Bapa di dalam kerajaan surga. Our Father in heaven, Kami orang-orang yang and we are prideful people who come before you. That's only because of your Son who has died for us. And teach us, Lord, as we take this bread and this cup, as a symbol of forgiveness of our sins, only because of your grace. And make us into people who minister well, that become an extension of the hand of God in this world, so that the name of Christ be glorified. Be longed for. So that for each person that the Lord chooses to become a member of the family in the kingdom of God. In Jesus' name we pray. Amen.